Bonjour, on va aujourd'hui faire le devoir que je vous ai donné hier, page 17, numéro 2. Notre leçon parle des pronoms personnels. Il y a des pronoms personnels sujets, pronoms personnels complément d'objet direct et indirect, et des compléments pronoms personnels compléments circonstanciels. Bon, ici, je veux mettre un pronom personnel qui convient. On m'a donné un modèle ici. Je te c'est le modèle. Je lis numéro 2. Edward est le chef des cosmonautes. Il fait le tri des échantillons qu'il a ramassés sur la Lune avec ses compagnons. Faites les réponses sur le modèle suivant. Il m'a donné un modèle. Je ramasse ces bons bouts de métal. Oui. Mettre, alors ici il me dit qu'il y a le verbe mettre et ici je veux mettre un pronom personnel qui convient. شو الجواب؟ سؤال هون je ramasse ces bouts de métal يعني هو عن شو عم يسأل؟ عن ces bouts de métal. Ces bouts de métal c'est masculin pluriel. Complément d'objet direct, n'est-ce pas? لأنه je ramasse quoi? Ces bouts de métal. Alors je veux remplacer ces bouts de métal par un pronom personnel complément d'objet direct. وبدي انسى ما بدي انسى انه عندي الكومبليمون دوبجي ديريكت ماسكولين بلوريال. شو بنحط مطرح الماسكولين بلوريال؟ نحط les, n'est-ce pas? Oui, mets-les de côté. Ou tu peux les mettre de côté. Tu peux les mettre يعني حطينا les قبل الفيرب. بس استعمل الامبيراتيف اللي هو الامر بدي احط اللي بعد الفيرب بس بهيدي الحالة لما بكون عندي الفيرب بالامبيراتيف. بتعرف الامبيراتيف هو donner un ordre يعني mets, écris, lis, sors, viens, etc. بس كون عم بحكي بالامر بحط البرونوم بيرسونيل من بعده وبيناتهم تري دونيون. C'est clair? Bon, je commence. Edward, qu'est-ce que je fais de ce fragment de roche? Jeter. هون عن شو عم يسأل؟ Qu'est-ce que je fais de ce fragment de roche? سؤال عن ce fragment de roche. Ce fragment de roche هذا masculin singulier. Encore complément d'objet direct. Les. Qu'est-ce que je fais de quoi? De ce fragment de roche. فإذا بقول jette. أكيد بدي أحط verbe jeter بالimpératif. Jette le. D'accord? فإذا jeter بتصير jette. Partie B. Mais il y a des traces de minerais sur une de ses faces. Alors, ramasser. Ramasser, je veux le mettre encore à la forme, au mode impératif. De quoi il demande? عن شو عم يسأل هون? Il y a des traces de minerais sur une face, sur une de ces faces. Alors, ramasse. رماس واضح الخط. رماس le. شو هو الفراغمون دو روش في على ميل منه في تراس دو مينوري المعادن. فاذا alors رماس له كان قايل له بالاول كبه للفراغمون. فاذا هون رجعنا لفراغمون دو روش عشان هيك جمي le. Partie C. Edouard, on a ramassé beaucoup de sable déjà. Il faut ramener ce sac-là aussi. يعني ضبينا رمل كتير. لازم ناخده معنا هيدا الساك الكيس. Non. Laissez. Laissez. Je veux le mettre tout d'abord. دغري حطوه بالimpératif. Laisse. لنشوف. شو هو اللي بدنا نتركه؟ Laisse le sac. N'est-ce pas? Ce sac. عم يسألوا عن الساك. فإذا بقول laisse le. لأنه masculin singulier complément d'objet direct.
Regardez-moi cette pièce. C'est fabuleux. Il faut peut-être bien l'analyser. Oui, عن شو عم يحكي؟ عن cette pièce. هيدي انتبهوا féminin singulier. Oui, gardez. Je mets verbe garder à l'impératif. Garde. Quoi? Là. لأنه féminin singulier. Il y a encore plein de débris minuscules. Qu'est-ce que j'en fais? Continuez à trier. شو لازم نعمل هون؟ فإذا عم يحكي عن débris minuscules. فإذا بقول له débarrasse يعني تخلص. كمان عم بحكي بالإمبيراتيف. débarrasse-toi بكون عم بحكي معك بالمباشر. de الأو هيدي حلت محل de débris minuscules. C'est clair? Bon. Numéro 4. Dans les phrases suivantes, quel pronom personnel pouvez-vous employer à la place de on? شو بنقدر نحط مطرح ال on؟ نحن حكينا عن البرونوم بيرسونيل on بالشرح وقلنا انه هو مش دايما بيكون سينجولير. ممكن نحطه مطرح النو، ممكن نحطه مطرح الفو، مطرح الجو، مطرح التو، حسب الجملة. فإذا partie A. Alors mon petit on fait la grève aujourd'hui. هيدي الأون مطرح شو حلت؟ alors mon petit عم يحكي مع mon petit يعني عم بحكي معه هو قدامي. شو بقول له؟ هيدي الأون حلت محل tu بده يصير عندي اختلاف بالفرب. إذا استعملنا tu بدها تغير الفعل. partie B بس ما طالب مني إني غير. partie B on va au cinéma. Ici le on remplace quoi? Remplace nous. Nous allons au cinéma. Partie C. On pourrait faire une enquête. فينا نعمل بحث. فإذا هون حلت محل كمان nous, n'est-ce pas? Partie D. On dit que c'est vrai. Ici, elle remplace il avec S. Alors, on mange toute la soupe et on va au lit. لما يكون واحد عم يحكي مع ابنه بقول له بدك تاكل كل الشوربة وتروح على التخت. فإذا بقول له tu, n'est-ce pas? C'est ça. C'est clair? Celui qui a une question peut me demander.